সরকারে মিটিং কৰিব অহা নাই আৰু আমাৰ লেকচাৰ আর সাধারণ পাব্লিকক বুঝোৱাৰ নিচিনা আমি লেকচাৰ নিদিম আমি আমাৰ দলে অহা আগন্তুক যিটো নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত আমি ৰাইজৰ মাজত গৈ আমি কি কথা ক'ম আৰু কি বুজাম ৰাইজে আমাক কেনেকৈ সহায় সহযোগিতা কৰিব ৰাইজে যদি সহায় সহযোগিতা কৰিব নেকি নিশ্চয় নকৰে ৰাইজক আমি কিবা এটা দিব লাগিব তেতিয়াহ'লেহে ৰাইজে আমাক সহায় কৰিব ৰাইজে আমাক শাসন কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে তেতিয়াহে আমাক ভোট দি পেলাই আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব এতিয়া সেইবিলাক কি কথা কি কাম আমি কৰিম এইবিলাকৰ কিছুমান কথা আমি ক'বলৈ আহিছোঁ মই মহিলা BPF-ৰ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আমাৰ মহিলাসকলে আমাৰ অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত নিৰ্বাচনী বিকলাঙ্গ মানে পঙ্গু जानानै जोनोम मोना गथ'फ्रा बे पঙ্गु जानानै जोनोम मोननाय गथ'फ्रा बे आसनिखौ मोननो हायो दा बेफोरखौ मोनसेबो फल' खालामालासेनो नेवसिगारथारनानै बिसोर मा होनदोंमोन न' थाबै अरुणोदय आसनिनि फर्म राननानै होदोंमोन बेखौ जुदि फर्मखौ फिलाप खालामाबा फिलाप खालामनानै साबमिट होआबा जों नोंसोरनो बे आसनिखौ मोननाय नङा बिदि होननानै थगायदोंमोन गिनानै जोंना महिलाफ्रा एखेबारे बिसोरनो होजोब्बाय भटखौ दा देरहाबाय खामानिखौ बिसोरो मावाखिसै खामानिखौ बिसोर एखेबारे मावाखिसै बेनिफ्राय ओंखायनो जोङो होनदों जे दा बे राजखान्थि हान्जाफ्रा गुबुन थगायसुला राजखान्थि हान्जाफ्रा नै दा हाबफैसै गिर्जा मेरला हान्जा हाबफैगोन दा इउपिपिआथ' नोंसिना फैखागोन बिजेपि बेनि आगोलावबो नोंसिनि बे जायगानिफ्राय BPF-निफ्रायनो MCLA देरहालांदोंमोन बिथाङा जोंखौ सरकार दानो हायाखिसै नुबाय नालाय एखेबारे थांबाय BJP-आव एबारबो नोंथांमोननि बहाय BJP-नि केन्डिडेट दङना BJP-नि नोंथांमोनाव केन्डिडेट फैगोन BJP-आ आखि जामान बहुत डाঙर আমাৰ মাজত আমি কাম কৰিবলৈ লোৱা আমাৰ যিটো চিলেকশ্যন আমাৰ পইণ্ট এই পইণ্টবিলাকক আমাৰ ইঞ্জয় বৰ ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ক'ব জানাই মই আমার কেন্দ্র কমিটির নেতা সকল PMBৰ সদস্য CWCৰ সদস্য সকল সময় বহুত কম আৰু ৰাইজে বহুত কষ্ট পাই আছে Hidup bicara dari Gazi Hospital sedang paylahayaksai. Malama paygan ada hangra masyarakat primary hatnane meeting balai kagan. Dan ini jangan apa December meeting balai dong. Payai jadi IOT Home and Base Uni meeting ini 28 number japai balai. Ada bawahai jangan maka sekretar lanane sawai nena kita. Jangan BPF सरकाराव फैयोबा जों मा खामानि मावगोन बे खोथाखौ जोंनि पार्टीनि वर्कार प्राइमारि लेभेलनि वर्कार बुथ कमिटि लेभेलनि वर्कार ब्लकनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि वर्कार गासैबो वर्कारफोरनो BPF सरकाराव दायोब्ला जोङो मा हाबाफारि लागोन बे खोथाखौ बुंनो थाखाय जोङो दिनै नोंथांमोननि बे जमदुवाराव जों फैदों खोथाया जाहैबाय আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ BPF-ৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সদায় কৈ আহিছে মিডিয়াত তেখেতে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে যে আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ দানত যদি BPF দলে যদি চৰকাৰ গঠন কৰে আমি যুৱক যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ নামত 100 কোটি টকা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছো 100 কোটি बाहायगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि लाइमोनफोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय BPF-आ फैबाय थानाय सेप्टेम्बर दानाव जुदि सरकारनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय 100 कोटी टाका जों बाहायनो नागिरदों बे 100 कोटी टाकाखौ सोर मोनगोन बोरैहाय मोननो हागोन जायफोर दिनै माबा मोनसे इकनमिक्स एक्टिभिटिस हमना लादों सोरबा माबा मोनसे